तेंचे चाहते जे आसा ते हांगासरल्यान खांडेपारा हांगासर तेंची जी आमच्या हिंदू प्रमाणे संस्कृती प्रमाणे ही सारी जी आसा ही सोडपा खातीर खांडेपारा हांगासर वाटचाल करतात। मोठ्या प्रमाणात त्यांचे जे चाहते वर्ग जो आसा वो हांगासर रॅली काडटात। मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजूय बी तैनात केल्लो आसा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रवि नायक जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रवि नायक जी अमर रहे। गोविंदाय नमः विष्णवे नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः अपापहा महाविष्णवे नमः विष्णु अद्य विश्वाक्षो नाम संवत्सरादिकालविषये वैरोगविशेषविशेषाय मम आत्मनः प्राणोपप्राप्तम् काश्यपगोत्रस्य रीप्रेतस्य अस्थिरिष्टेर्नाङ्गभूतं करिष्ये। हॅलो पाद्यम उपदिष्टाम आसनार्थे काश्यपगोत्र विप्रेत काश्यपगोत्र विप्रेत अस्थि संचन श्राद्धे अयम इष्टपिंड परित्याग उपदिष्टां तस्योपरि तिलोदकम जे महान असे आमचे थोर असो नेता आमचा लिडर जे आज हे अस्थि विसर्जनाचो कार्यक्रम आम्ही दवरलेलो सकाळच्यान आनी सकाळचे आमी हांगा सगळे खांडेपारा जमले आनी हांगासर आतांच हो जे अस्थि विसर्जन जाल्लें आसा हांव देवा कडेन मागतां की देवान आमचो बाब रितीश तशेंच बाब रॉय आनी तेंचे सगळे कुटुंबियांक देवान बरी शक्ती दिवची तांकां हे दुख्खांतल्यान सावरपाक। आनी इतलें सांगन दिसता की सर आमचे रवी नायक एक गोर गरिबाचे कैवारी एक सगळे बहुजन समाजाचे मोठे नेते तशेंच आमच्या भंडारी समाजाचे एक आधारस्तंभ आशिल्ले आनी तेंच्या अकस्मात निधनान हे मोठे आमकां दुख्ख जाल्लें आसा। सबंद फोंड्यांत न्ही तर सबंद गोंयभर सगळे अशें मोठे दुख्ख सगळे आमचे लोकांक शोक सगळ्यांक बुडल्या म्हणटशें आनी देवा कडेन मागता की तांकां देवान बरी शांती प्रदान करची आनी जे फुडें आमचे बाब रितीश आसूं रॉय आसूं कळ्ळें तेंचे फुडारपणा खाला जे पुणेच्यान जें कार्य जें बाब रवी नायकान सरान दवरलेलें तें तशेंच ताणें बीन चालू दवरचें।